অৰুণাচল প্ৰদেশ বিজেপি সাংসদ আৰু বিধায়কসকলৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক BL সন্তোষ ডাঙৰীয়াও ইয়াত আহিছে। মোৰ এটা সত্ৰ আছিলে, কাৰ্যকৰ্তাসকলক বিশেষকৈ সাংসদ, বিধায়ক, মুখ্যমন্ত্ৰী, দলৰ সভাপতি সকলোকে লগ পালোঁ, দুআষাৰ কথাও পাতিলোঁ। অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যি মৈত্ৰী, আমাৰ যি ভাতৃত্বৰ মনোভাৱ বা আমি যিটো একেলগে থকাৰ আমাৰ যিটো পৰম্পৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ সন্মিলন বৈঠকসমূহে আমাৰ মাজৰ মৈত্ৰীৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰে। মই অৰুণাচল প্ৰদেশ বিজেপিক অসমত এই কৰ্মশালাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। अरुणाचल प्रदेश बीजेपी का एक जो हमारे प्रशिक्षण वर्ग होता है सांसद और विधायक जनों के लिए गुवाहाटी में ही अनुष्ठित हुए हैं। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी BL संतोष जी भी आए हैं और असम और अरुणाचल प्रदेश हम लोग एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहता हूँ। वी आर ए सिस्टर स्टेट्स। हमारे बहुत पुरानी सांस्कृतिक संबंध है, हमारे ऐतिहासिक संबंध है, हिस्टोरिकल रिलेशंस है और आज भी दोनों सरकार एक साथ उत्तर पूर्व का कल्याण के लिए काम करते हैं। आके बहुत अच्छा लगा और जो भी मैं अपना ही चाहता हूँ कि आगे भी जाके हमारे जो भी दोनों स्टेट एक साथ मिल के भारत को मजबूत करने के लिए हमें काम करें। यही